Yung mga chocolate na ba? Okay, paspas lang adlaw. Candy, ano? Yeah. Ang chocolate nila ni di sila may chocolate. Candy lang itawag. Kani? Hershey's ni tas? Di man ko kayo mo kuha na. Kamura. Nagsara ko. Hershey's wala. Dara. Asa? Mm. Dito saan? Di man chocolate ni Skittles. May Snickers. Skittles, Starburst, May Snickers. M&M. Karing isa. Milky Way, M&M, Snickers. Karing isa, di mo mas gana na. Pagkari po kaya na po yung Reese, oh. Ang Milk Duds man eh. Kari pa do? Reese, oh. Hershey's. Pero duha raman ka klase. Di po do. O kani okay raman eh. Kasi siya kay ganang Skittles. Ganang kay Starburst. Ano?